여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 성경에 보면은 이제 우리가 예수님하고 인간이 만나는 이야기가 나오는데 La Biblia nos menciona acerca de cómo el hombre se encuentra con Jesús. 예수 우리를 사랑하셔서 우리의 은혜를 베푼 이야기가 나오고 En la Biblia es por eso que describe que Jesús nos ama y por eso nos dio de su 우리가 gracia. 예수님을 사랑하는 마음 Y también el amor que nosotros tenemos hacia Jesús. 마음들이 표현돼 가고 있어요. Estos corazones se describen en la Biblia. 사실 그 갈릴리 가나 혼인 잔치 때 포도주가 만들어졌을 때 Así como el agua fue hecho vino en las bodas de Caná de Galilea. 예수님 감사하는 그런 이야기는 없었습니다. 그냥 연회장이 처음보다 더 좋은 포도주를 두었다 그런 이야기만 있어요. En ninguna parte de esa historia se menciona que agradecen a Jesús, solamente que el maestresala dice que habían guardado el mejor vino para el final. 그 다음에 우리가 38년 된 병자가 병에서 나왔을 때 Y luego cuando vemos la historia del paralítico de 38 años que fue sanado, 일어나는 크고 작은 많은 문제들이 있었습니다. luego de este acontecimiento hubieron problemas pequeños y 너무 grandes. 놀라운 건 유대인들이 예수님을 안식일 날 그 눈 고치는 일을 했다고 막 비방했는데 Y cuando Jesús sanó al ciego, los judíos atacaron a Jesús diciéndole que cómo pudo haber sanado a un enfermo en el día de reposo. 눈을 뜬 이 소경이었던 사람은 그렇지 않았습니다. Sin embargo, este hombre que había sido ciego no pensaba de la misma forma. 그들은 뭐라고 말합니까? ¿Qué fue lo que les respondió el hombre que antes era ciego? 이상하다. Qué extraño. 아니 이 사람이 내 눈을 뜨게 했는데 어디서 난지 알지 어디로 온지 알지 못하는 Aunque este hombre abrió mis ojos, pero no sé de dónde vino este hombre y quién es. 창세 이후로 소경은 난 자의 눈을 뜨게 했던 이야기를 든 적이 없는 Desde el principio de la tierra no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació 하나님을 ciego. 보지 않으면 어떻게 내 눈을 뜨게 했겠느냐? ¿Cómo es que él habría podido abrir mis ojos si no proviene de Dios? 소경은 거지였습니다. El ciego era un mendigo, 배운 것도 별로 없고 그런 사람인데 una persona de poco conocimiento, de poca educación, 지도자로 이야기했던 이 대화가 안 되는 겁니다. y no era capaz de entablar una comunicación con los religiosos judíos. 그걸 당할 수가 없었어요. Y los religiosos judíos no fueron capaces de atacarlo. 거지 소경했다 무시했는데 Ellos solo lo menospreciaban porque fue un mendigo ciego. 소경됐던 사람은 예수님의 살아있고 눈을 떴는데 Pero este hombre ciego, al ser capaz de abrir sus ojos a través de Jesús, 말하지 않는 그 속에 그 감사가 가득 찼습니다. un agradecimiento inexplicable llenó su corazón. 가늠한 여자가 가늠다 잡혀 돌에 맞아 죽게 되었다가 Cuando una mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio y estaba a punto de morir apedreada, 예수님을 만나서 생명없고 기쁨으로 돌아갑니다. al encontrarse con Jesús, obtiene la vida, regresa a casa lleno de gozo. 누가 가늠한 여자의 마음에 그 고마움을 그 감사함을 그 은혜를 지울 수가 있겠어요? ¿Quién sería capaz de borrar la gratitud, el agradecimiento y la gracia que hay en el corazón de la mujer adúltera? 분명으로 예수님 믿고 예수님 사랑을 입은 사람들은 Aquellas personas que al creer en Jesús recibieron el amor de Jesús y su gracia, 누가 뭐라고 해도 예수님이 뜨겁게 사랑하는 마음이 있어. sin importar quién les llame la atención, en el centro de su corazón está el verdadero amor de Jesús. 눈먼 소리 눈을 떴을 때 Cuando el hombre ciego abrió sus ojos, 말할 수 없는 감사가 있었어요. un agradecimiento inexplicable llenó su corazón. 다른 사람이 예수님 비난해도 전혀 그 편에 서지 아니야. Incluso si la gente atacaba a Jesús, nunca se puso del lado de ellos. 그 말씀으로 그 모든 이겨나가는 걸 볼 수. Podemos ver cómo los vence con la palabra de la Biblia. 때때로 예수 믿는 사람도 실수할 때가 있고 Hay momentos en los que creen en Jesús cometen errores, 이해할 때가 있고 cometen pecado 잘못할 수도 있으면 사람이니까. y se equivocan porque son humanos. 정말 예수님의 은혜를 입은 사람 Pero las personas que realmente han hallado la gracia de Jesús, 으로 말며 죄 사하고 영원한 지옥의 멸망을 위해서 천국으로 옮긴 사람 aquellos que por la gracia de Jesús obtuvieron la redención del pecado y pudieron liberarse del infierno eterno, 예수님으로만 죄에서 벗어나서 aquellos que se han liberado del pecado a través de Jesús, 처음으로 하나님을 섬길 수 있는 복을 받은 사람들 aquellos que han recibido la bendición de servir a Dios con gozo. 내가 착하게 살아야겠다 율법주의 그렇게 하지 않습니다. Ellos no piensan, debo ser buena persona, debo cumplir las leyes. 그렇게 하지 않아도 그들은 예수님의 사랑이 그 마음에 가득 차 있기 때문에 Porque aunque no lo hagan así, sus corazones están llenos del amor de Jesús. 주를 섬기고 Con gozo sirven al Señor, 영광을 돌리고 le glorifican. 그렇게 되어지게 마련인 거예요. Ellos son convertidos de esta manera. 그래서 우리가 성경에서 예수님을 만나 죄사함 받은 사람들의 이야기를 들으면 정말 너무 놀라운 이야기예요. Es muy asombroso ver cómo las personas que se encontraron con Jesús reciben el perdón del pecado y son transformados. 자, 이제 마리아와 마르다 이 두 남매가 자매가 있는데
La Biblia nos habla de dos hermanas llamadas María y Marta, 오빠가 죽었습니다. y su hermano mayor había muerto. 오빠가 죽었었는데 그들은 절망이었습니다. Al morir su hermano, sus corazones se llenaron de desesperanza. Estaban tristes. 예수 오시다 정말 반갑질 않았어요. No estaban gozosas de ver a Jesús. 예수님이 오셔서 그 오빠를 살렸습니다. Al llegar Jesús, salvó a su hermano mayor. 그들의 많은 감사가 있어요. Ellas se llenaron de un agradecimiento inexplicable. 요한복음 12장은 Hoy estamos viendo San Juan capítulo 12 베다니에 다시 갔습니다. 나사로를 살린 곳에 갔어요. y Jesús vuelve a Betania donde él salvó a Lázaro, 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데 살리신 나사로 있는 곳이라. lugar donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 그래서 예수를 위하여 잔치할세 마르다는 이르고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더니 Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 낫 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하다. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. 중 하나로서 예수를 팔아 가룟 유다가 말하되 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아서 가난한 자들에게 주겠지 아니하였느냐 하니 ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 이렇게 말하면 가난한 자들 생각하면 아니요 저는 도적이라 돈깨를 막 거기 있는 걸 훔쳐갑니다. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. 예수께서 저를 가만히 두어 나의 장사를 위하여 이를 두게 하라. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 예수님 무슨 이야기가 나오냐? Jesús, ¿qué es lo que trata de mencionarnos en este capítulo? 잔치할 때 마르다도 있었고 나사로도 있고 마리아도 있었습니다. Habían preparado una cena y allí se encontraba Marta, María y Lázaro. 예수의 제자들도 있었죠. Los discípulos de Jesús estaban presentes también. 마리아는 아주 비싼 향유 나들 한 근을 가져다가 예수님 발에 부었어요. Pero María trajo un perfume de nardo sumamente caro y lo quebró en los pies de Jesús. 그러니까 이제 그 예수님 제자한테 가룟 유다가 뭐라고 말하냐면 ¿Y qué fue lo que dijo ante este acontecimiento Judas Iscariote? 야, 이것을 300데나리온에 빨아 가난한 자들 주지 않았느냐. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 그렇게 이제 얘기합니다. Eso fue lo que él dijo. 예수님 뭐라 가만히 두어라. Pero Jesús dijo: déjala, 저는 나의 장사를 위하여 준비하고 있다 한다는. para el día de mi sepultura ha guardado esto. 이제 우리가 똑같이 그 나사로 죽었고 그다음에 이제 세월이 흘러가는데. Lázaro había muerto, luego había sido revivido y había pasado el tiempo. 하나님 예수님 은혜 오빠가 사는 큰 기쁨을 얻었어. Pero María se había llenado de agradecimiento luego de ver cómo Jesús salvó a su hermano mayor. 그 마음이 예수님과 더 가까이 다가가고. Y ese corazón hizo que cada vez más María se acercara a Jesús. 가까이 걸어가면서 그는 예수님은 가까이 다가가면서 뭘 느꼈느냐? Mientras caminaba acompañando a Jesús, ella pudo sentir 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 느끼고. que Jesús moriría crucificado. 예수님 죽으시기 전에 예수님 장사를 기름을 부어야 돼. Y antes de su partida, María quería ungir su sepultura con aceite. 그래서 그는 예수님 죽은 뒤에 시체에다 기름을 붓는 게 아니고 Pero en vez de ungir el cuerpo de Jesús luego de su muerte con aceite, 그 발에 기름을 부어서 향유를 부어서 그 장사를 예비하게 했다. cuando él se encontraba vivo, ella decide ungirlo con perfume de nardo, derramándolo en sus pies. 저는 제가 이제 그냥 죄 사함을 받고 그냥 평범하게 사는 사람이었어요. Antes de recibir el perdón del pecado, yo vivía como cualquier otra persona. 내가 죄 사함을 받은 뒤에 Pero luego de obtener el perdón del pecado, 어떤 죄인이 죄 사함 받은 그분에 너무너무 감사해요. estaba muy agradecido de que una persona como yo obtuviera el perdón del pecado. 주님을 위해서 뭘 하고 싶었는데 Deseaba hacer algo para nuestro Señor.
직장에 돈도 없고 그래서 아무것도 할 수가 없었습니다. En aquel momento yo no podía hacer nada, pues no tenía trabajo ni dinero. 수련회 뭘 하고 뭘 할 길이 없었어요. Por más que quería hacer algo por él, no había nada que pudiera hacer. 나라는 전쟁 뒤라서 Y nuestro país había pasado por una guerra 굉장히 어려웠고 y se encontraba en plena dificultad. 저희들 반의 학생의 30%가 아버지도 어머니도 전쟁 고아였어요. El 30% de mis compañeros habían perdido a sus padres por causa de la guerra. 많은 남자들이 전쟁에 나가서 죽었어요. Muchos hombres fueron a la guerra y no volvieron. 그 이제 고아들도 많았고 Habían muchos huérfanos 남자 없이 여자들만 사는 집도 정말 많아. y debido a la guerra habían muchas casas en las que solo habían mujeres. 그건 일을 잘 못하기 Y 때문에 las mujeres eran incapaces de llevar todos los trabajos 내가 막 지붕에 비가 새는데 cuando el agua se filtraba por el techo de sus casas. 비 오는 날은 쇠대를 방방에 놓고 지내고 있고 Lo único que podían hacer es colocar baldes debajo de las goteras. 그 우리가 방구들 거의 깨져서 막 연기가 방에 가득 차 그런 집들이 많아. Muchas casas tenían perforaciones en el suelo por los que se filtraba el humo de la calefacción en todos sus cuartos. 내가 그때 무슨 생각했냐? En aquel momento yo llegué a pensar, 딴 일을 못해도 그 지붕 고쳐주고 puede que yo no sea diestro en otra cosa, pero puedo repararles el 그 techo. 온돌 그거 고쳐줄 수는 있을 것 같아. Creo que seré capaz de reparar las grietas que hay en el suelo de las casas. 내가 이런 생각을 했어. Y ese día yo pensé, 내가 나이가 아주 많아 늙어서 un día cuando yo envejezca, 머리가 하얘질 때 que mis cabellos se vuelvan blancos, 내가 딴 거 못해도 가서 지붕 고쳐주고 방구들 고쳐주고 tal vez no pueda hacer otra cosa, pero puedo ir a reparar sus techos y las grietas del suelo. 정말 그때 무슨 노래가 있었냐면 En aquel tiempo existía una alabanza, 뭐 드릴 것 내 몸 밖에 드릴 것은 이 몸 바칩니다. 그런 노래가 있었는데 una alabanza que dice, no tengo otra cosa que darte, solamente este cuerpo mío. 몸 밖에 드릴 것 없어 이 몸 바칩니다. 그런 찬송이. La alabanza dice, yo no tengo otra cosa que darte más que este cuerpo, por lo tanto te lo ofrezco. 제가 그 노래를 부를 수 없는 것이 La razón por la cual era incapaz de cantar esta alabanza, 아니, 무슨 일을 할 수 있겠냐. una persona como yo, ¿qué clase de cosa podría hacer? 내가 돈도 없고 주님께 드릴 게 아무것도 없고 몸 하나밖에 없는 No tenía ni dinero ni cosa que pudiera dar a Jesús, solamente este 내 cuerpo. 같은 인간이 예수의 네 몸들을 어디다 쓰겠냐. Yo pensaba, ¿de qué le serviría a Jesús tener un cuerpo inservible como el mío? 내가 목회자가 되거나 전도자인데 상상도 할 수. En aquel entonces yo nunca me había imaginado que sería pastor o predicador. 내가 짧아 발음도 별로 처음에 안 좋았어. Y debido a que mi lengua es muy corta, también era muy malo mi pronunciación. 굉장히 연습을 많이 해 현재 이렇게 말을 하면. Gracias a que he practicado por mucho tiempo, ahora puedo pronunciar 다른 mejor. 건 다 못해도 Aunque yo no era diestro en otras 나이 cosas, 많은 노인들이 사는 집에 지붕은 고쳐줄 수 me sentía capaz de reparar los techos de las personas de avanzada edad 있고 고쳐줄 수 있고. o ayudarles a resanar las grietas del suelo. 그리고 내 혼자 생각을 해봤어. Luego me ponía a imaginar, 다 고쳐주고 luego de repararles todo, 물 한 컵 마실 수 있겠습니까? pidiéndoles un vaso de agua a las señoras, 물 한 컵 봐서 탁 마시고 y luego de tomar un vaso de agua, 돌아오는 나 일을 생각해봤어. e imaginaba pasar mis años de vida de esta manera. 주님을 이런 일은 할 수 있을 거야. Y creí que para el Señor podría hacer esto. 그래서 내가 정말 나 정말 썰뭐 이런 일을 해도 주를 위해 살 수 있다 영광스럽다고. Para mí era un honor poder hacer, aunque sea algo tan pequeño como este trabajo para Él. 특별한 하나님의 은혜로 제가 복음 전도자가 되고 Pero recibí una especial gracia y pude convertirme en un predicador. 사람들이 예수님 받아들여 변하고 너무 감사해. Y me siento muy agradecido de ver cómo muchas personas reciben el perdón del pecado y cambian a través de Jesús. 주님께로 받은 그 은혜나 그 영광 다 말로 할 수 없어. Yo no puedo expresar con palabras toda la gracia y el amor que recibí de Dios. 마리아가 그랬어. María se sentía de la misma manera. 주님께서 죽은 오빠를 살려 말할 수 없는 고마움이 있어. Cuando Jesús rescató a su hermano mayor, un agradecimiento inexplicable llenó su corazón. 다 표현할 수 없는 감사가 그 마음에 가득 찼어. Su corazón se llenó de un agradecimiento indescriptible. 그 감사를 가지고 있으니까 예수님에 대하여 생각하고. Y al tener este agradecimiento en su corazón, en todo momento pensaba únicamente en Jesús. 예수님께서 말씀한 말씀을 들어보면 Cuando Jesús hablaba, escuchaba la palabra de Jesús. 십자가에 못 박혀 죽으신다는 이야기를 종종 듣습니다. Ella escuchaba que Jesús moriría en la cruz. 그러면서 그 마음이 예수님 마음을 만나는 겁니다. Y de esta manera su corazón tuvo contacto con el corazón de Jesús. 죄를 십자가에 못 박혀 죽으시구나. Ah, entonces mi Señor Jesús morirá crucificado por mis pecados. 내가
마리아가 그 예수님의 시체에 기름을 발라줘야 향유를 발라야 Entonces en el día de su muerte honraré su muerte untando aceite en su cuerpo. 기름을 붓는 거 살았을 때가 좋겠다. Pero al pensarlo bien, decidió que sería mejor honrarlo mientras se encontrara en 다른 vida. 사람은 예수님 가까이 있어 병도 낫고 가까이 못 갔는데 Otras personas también fueron testigos de cómo Jesús sanaba a los enfermos, pero no pudieron tener cercanía con Jesús. 다른 사람이 없는 깊은 곳에서 예수님과 마음을 만납니다. Pero María pudo tener un contacto profundo con el corazón de Jesús. 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 Entonces yo, para el día en el que Jesús sea crucificado, 장례를 위해서 그 향유를 준비해야겠고 para el día de su sepultura, voy a preparar el perfume de nardo. 돈을 모으고 모았을 것이다. Y ella seguramente habrá juntado dinero, 100데나리온 큰 돈인데 una gran cantidad de dinero que eran 300 denarios. 이 가정의 이 자매가 어떻게 그 돈을 마련해서 모르겠지. No sabemos cómo María podría haber juntado tanto dinero, 아무도 몰래 돈을 모았어. pero María a escondidas juntó este dinero. 아주 비싼 향유 나더라는 아주 향유 한 병을 구한. Así fue capaz de comprar un costoso perfume de nardo puro. 그리고 예수님이 오셨는데 Y así llegó Jesús a su casa 예수님 발에다 향유를 붓습니다. y ella quebró aquel perfume en los pies de Jesús. 그거 가지고 긴 머리 가지고 예수님 발에 향유를 딱. Y con su larga cabellera comenzó a limpiar el perfume de los pies de Jesús. 정말 우리 죄를 위해 주어진 예수의 장례를 위해 이런 준비를 하면서 Mientras ella preparaba para la sepultura de Jesús, quien moriría por el pecado del mundo, 다 해서 일을 했던 것이. ella trabajó con todo su corazón. 여러분 예수님을 정말 사랑하면 Si realmente amáramos a Jesús, 예수의 정말 은혜를 입었으면 si realmente hemos hallado la gracia de Jesús, 가늠한 여자가 그 뒤에 잘 안 나와서 그렇지. ya no hay más descripciones acerca de la mujer adúltera luego de que fue perdonado por Jesús. 없는 여자였는데 Ella originalmente era una mujer que debía morir apedreada, 예수님 그를 살려주셔서 pero cuando Jesús la amó y la rescató, 집에 돌아갔을 때 cuando ella volvió a su casa, 얼마나 예수님을 향한 생각이 많았겠어. ¿se imaginan cuánto agradecimiento ella sentía hacia Jesús? 나 오늘 죽었어. Hoy Jesús murió por mis pecados 됐을 텐데. y seguramente estarán recogiendo su cuerpo, 은혜가 날 건져줘. pero Él me rescató. 내가 이제 집으로 돌아가는 거다. Así yo pude regresar a casa 방문 열고 들어서면서 y al abrir la puerta de su casa, 내가 돌에 쌓여 피를 흘리고 죽어서 시체가 됐어야 살아. en este momento yo debería estar cubierta por piedras y ensangrentada. 예수님이 너무 고마웠어. Se sentía muy agradecida con Jesús. 누웠는데 잠이 오질 않습니다. Aunque intentaba dormir, no podía reconciliar el sueño. 왜 더러운 나를 위하여 정말 구해 주셨습니다. ¿Por qué, Jesús, tú querrías morir por una mujer tan sucia como 나를 yo? 돌로 때려 죽이려고 했는데 Todos intentaban apedrearme. 왜 날 사랑했어? ¿Por qué tú decidiste amarme? 그 말할 수 없는 사랑이 그 마음에 가득 찼어. Ese amor inexplicable llenó su corazón. 예수는 도둑질하지 말라, 간음하지 말라, 거짓말을 말씀하지 않아. Aunque Jesús no le ordenara no robar, no matar o no cometer adulterio, 여자의 마음에는 예수님의 생각으로 가득 찼기. ya que ahora el corazón de esta mujer estaba lleno de pensamientos de Jesús, 도둑질하고 싶은 생각에 돌을 자리가 없어. ya no había cabida para tener deseos de robar, 간음할 만한 생각에 돌을 자리가 없어. ya no había cabida para tener deseos de adulterar, 미움이나 슬픔이 들어올 자리. no había cabida para la tristeza y el odio. 너무 기뻐하고 즐거워하고 감사해. Estaba muy agradecida, muy feliz. 물론 그 뒤에 어떤 일이 다 기록을 할 수 없어서 다 뭐 기록이 없지만 Y a pesar de que la Biblia ya no menciona qué fue lo que sucedió después con la mujer adúltera, pero sí describe lo que sucedió con María. 큰 은혜를 입었기 때문에 Y ya que había hallado una gran gracia al ver que su hermano había regresado a la vida gracias a Jesús, 너무 큽니다. ella pensaba, el amor de Jesús es muy grande. 예수님이 안 계셨더라면 Si Jesús no hubiera estado allí, 없이 얼마나 고통스럽게 살아야 하는데 con mucho sufrimiento tendríamos que haber vivido. 건져 주셨구나. Pero Jesús nos salvó de aquel sufrimiento. 나도 감사하고 Estoy agradecida. 정말 서도 감사하고 Solo con estar parada estoy agradecida. 나도 감사하고 Sentada también estoy agradecida. 감사가 가득 차. Su corazón estaba llena de gratitud hacia Jesús. 그래서 그는 그냥 감사로 있을 수가 없어. Ella no solo podía quedarse agradecida, 예수님을 위해서 내가 뭘 좀 해야 하는. deseaba hacer algo para Jesús. 그 동안에 예수님 이야기를 들으면서 Y así, mientras escuchaba las palabras de Jesús, 예수님이 십자가에 죽으신다는 거 듣기 싫어하고 마음에 두기 싫어하는 mientras que a otros les desagradaba el hecho de que Jesús tendría que morir crucificado, 마리아는 그렇지 않습니다. María no pensaba de la misma manera.
모르긴 하지만 Puede que no tenía mucho conocimiento, 주님께서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으실 pero ella sabía que Jesús moriría por los pecados en la cruz. 예수님이 죽으시면 내가 예수가 할 수 있는 게 뭐가 있지? ¿Y qué podría hacer yo para Jesús que va a morir en la cruz? 제 향유를 부어야겠고. Podría untar su cuerpo con aceite, 기왕 부을 거 죽은 시체 살아있을 때 pero creo que sería mejor honrarlo cuando está con vida. 속에 예수를 향한 강한 마음이 Y ese corazón tan fuerte dirigido hacia Jesús, 다른데 자기 육신을 위하여 자기 즐기는 쓴 게 아니고 en vez de ocupar sus fuerzas para satisfacer los deseos de su cuerpo, 예수님의 향유를 준비하게 돼. decide preparar el perfume de nardo para Jesús 그리고 정말 그 향유를 예수에 부어줄 기회를 기다리고. y buscó la oportunidad de derramar ese perfume sobre Jesús. 나사로가 이제 살아난 얼마 안 뒤에 예수님 배단에 오셨을 때 Días después de que Lázaro haya regresado a la muerte, Jesús vino a Betania 그걸 위한 잔치가 있었어. y se preparó una cena para Jesús. 그 많이 있는데 Allí se encontraban los discípulos. 마리아는 생각합니다. María se puso a pensar, 때야 este es el momento. 예수님 발에다 기름을 부을 Voy a untar sus pies con perfume de nardo. 때를 우린 준비해야 돼. Es necesario que honre su sepultura. 간절한 예수 사랑하는 마음이 있어. Ese profundo amor que sentía hacia Jesús la movió. 마리아 그 생각할 때 예수님 얼마나 고맙게. Cada vez que María pensaba en Jesús, solo se llenaba de agradecimiento. 마리아 돈을 준비했을 때 Cuando ella juntó dinero para comprar el perfume de nardo, 기름을 샀을 때 cuando compró el perfume de nardo, 사다 이제 그 어디서 깊은 데 넣어놨을 cuando escondió el perfume de nardo en algún lugar, 때 꺼내보고 냄새를 맡아보고 y cuando a veces lo sacaba para oler el perfume, 예수님 머리에 부을 voy a derramarlo sobre la cabeza de Jesús. 때 마리아 마음에 한없는 감사와 En aquel momento, un agradecimiento inexplicable, un gozo inexplicable llenaba su corazón. 예수님을 사랑하는 사람들 Aquellas personas que aman a Jesús, 예수님 우리의 기쁨이 됩니다. Jesús se convierte en el gozo de sus vidas 감사가 됩니다. y el origen de sus 예수님 agradecimientos, 내 마음에 큰 기쁨을 만들고 감사를 만들기 때문에 ya que Jesús causa agradecimiento y gozo en mi corazón. 내 마음에 다른 걸 넣어둘 만한 틈이 없습니다. Ya no hay espacio o cabida en mi corazón para aceptar otras 예수님을 cosas. 사랑하는 자, Aquellos que aman a Jesús, 예수님께 은혜를 입은 자, aquellos que han hallado la gracia de Jesús, 그들은 뭘 하느냐 하면 ¿ellos a qué se dedican? 예수님 사랑하는 마음으로 Con un corazón que ama a Jesús, 그를 사는 일로 se ocupan en la compra del perfume de nardo, 희생하는 일, se sacrifican por él, 봉사하는 buscan 일, servirle 그들의 마음이 가득 채워져. y sus corazones se llenan de estas intenciones. 오늘 이 시대에 참 많은 사람들 가운데 En medio de las personas de esta era, 예수님을 사랑하는 분들이 많습니다. existen muchos que aman a Jesús. 저는 교회 목사로서 기본소의 강남교회에서 일을 하고 있는데 Yo soy pastor y ministro en la iglesia de Gangnam de la Misión Buenas Nuevas. 저는 목사이지만 Aunque soy pastor, 우리 교회 어떤 장로님들은 algunos ancianos de mi iglesia 하고 비교할 수 없이 예수님을 사랑. aman aún mucho más que yo a Jesús. 우리 교회 어떤 선교사님들은 Algunos misioneros de nuestra iglesia 예수님 고난을 당하며 예수님을 사랑. aman a Jesús que están listos para pasar sufrimiento en su nombre. 어떤 목사님들은 Algunos pastores de nuestra iglesia 예수님을 정말 희생하면서 se sacrifican en el nombre de Jesús 예수님 위해 사는 겁니다. y viven en el nombre de Jesús. 그들 마음이 바로 이 마리아의 마음과 같습니다. Eso se debe a que sus corazones son semejantes al corazón de María. 마음에 비싼 나드 향유를 사지 않았지만 Aunque ellos no han comprado el perfume de nardo como ella, 예수님 많은 돈을 준비하지 않았는지 모르지만 y aunque tal vez ellos no hayan juntado tanto dinero para Jesús, 그들과 이야기를 해보면 cuando hablamos con ellos, 그들 이야기에서 향기가 납니다. puedo sentir el perfume de nardo en sus palabras. 죄 때문에 어두워하다가 Cuando antes vivían en el pecado, en la oscuridad, 죄 사함을 받은 이야기랍니다. nos hablan de cómo Jesús los libró del pecado. 동행하는데 Y también nos cuentan que caminan con Jesús 내 모든 일을 맡아 주신 이야기. y que la bendición de Jesús se hace responsable de todos sus trabajos. 어려울 때 나를 도우신 예수님. Jesús quien me ayudó cuando estaba en dificultad. 나를 지키신 예수. Jesús quien me protegió. 내게 은혜 베푸신 Jesús quien me dio de su gracia. 그 예수님의 이야기를 Ellos nos cuentan de aquel Jesús. 마음에 한없는 기쁨과 행복이 있습니다. Sus corazones están llenos de felicidad y agradecimiento infinito. 예수의 장례를 위하여 나아들한 그 향유를 사기 위하여 María, con el fin de comprar el perfume de nardo para la sepultura de Jesús, 돈을 모으면서 얼마나 어려운 돈을 모으면서 기뻐했겠어요. imaginen el agradecimiento que ella sentía al juntar tanto dinero con dificultad. Y cuando compraba el perfume de nardo, 하고
Otra vez estaba feliz 준비해서 갖다 놓고 cuando lo compró y lo guardó en su casa, 부을 걸 생각할 al imaginar que lo derramaría sobre Jesús. 얼마나 행복했겠어요. Imaginen la felicidad que ella sentía. 우리들에게 이런 기쁨을, 이런 은혜를 베풀어 주신. Dios derrama este tipo de felicidad, este tipo de gracia sobre nosotros. 편하다 피곤할 때, 고 힘들 때. Cuando realizo seminarios hay momentos que me siento difícil o cansado. 2020년 들어서면서 Con la llegada del 2020, 말미암아 여행 자유롭지 못한 삶이 자유롭지 못한 debido al coronavirus ya no se puede viajar libremente y la vida se ha visto 정말 limitada, 그들 마음에 예수님을 향한 사랑을 전하고 싶어요. surgió en mí el deseo de anunciar el amor de Jesús a la gente. 저희들이 한국에서 이제 11시간 메시지를 전한 집회를 했어요. Por lo tanto, realizamos un seminario desde Corea de 11 sesiones para anunciar el 전 mensaje. 세계 많은 방송국에 방영해 주기를 바랍니다. Y deseábamos que este mensaje fuera transmitido por las diferentes televisoras del mundo. 276개의 방송국에서 Y en 276 canales de TV de todo el mundo, 90분짜리 11시간 방송을 다 방송해 줘. transmitieron las 11 sesiones de 90 minutos cada uno. 전 세계 약 10억이나 되는 사람들이 이 말씀을 들었다는 그런 통계가 나왔어요. En las cifras finales escuchamos que 1 billón de personas escucharon este mensaje en todo el mundo. 그리고 나는 수없이 많은 댓글이 올라오고 죄사함을 받았습니다. 감사 은혜롭습니다. 이야기를. Y en las redes sociales muchas personas publicaban comentarios diciendo que estaban agradecidos pues habían recibido el perdón del 그 pecado. 영광은 예수님이 받으셔야 할까? Jesús es quien debe recibir toda esta gloria. 피 흘린 예수님이 그 영광을 받으셔야 할까? Jesús, quien derramó la sangre por nosotros, debe recibir toda esta gloria. 그 영광을 받으실 때 Cuando Jesús reciba esta gloria, 얼마나 기뻤습니다. cuán gozoso se sentirá. 그 영광 되었을 줄 믿습니다. Yo estoy seguro que Jesús fue glorificado. 많은 분들이 죄사함 받고 기뻐하는 걸 보았습니다. Hemos visto como muchas personas de todo el mundo han recibido el perdón del pecado y se llenan de gozo. 향유를 준비하고 기뻐하던 것. Tal como María estaba gozosa al preparar el perfume de nardo. 메시지는 참 많은 예수님 발견하고 A través de este mensaje muchas personas conocen a Jesús. 예수님 피로 죄사함 받는 그런 이야기를 들을 때 Y al escuchar que ellos han recibido el perdón del pecado gracias a la sangre de Jesús, 말할 수 없는 감사와 기쁨이 넘칩니다. un agradecimiento, una felicidad indescriptible llena mi corazón. 영광 받으시오. Aleluya, que la gloria sea al Señor. 하나님의 은혜로 말미암아 Gracias a la inmensa gracia de Jesús, 새로운 사람들 죄에서 벗어나고 muchas personas son liberadas del pecado 죄에서 벗어난 모든 사람들 y todas las personas que son liberadas del pecado 예수님께 영광 돌리는 그런 귀한 일들이 일어납니다. ofrecen su vida para la gloria del Señor. 여러분 마리아처럼 향유를 준비하지 못했지만 Por más que nosotros no hemos podido preparar el perfume de nardo como María, 복음을 위해 사는 사람들이 hay personas que dedican su vida para anunciar el Evangelio 다 드린 사람들이 많고 y que se han entregado por completo al Señor. 물질로 자기를 희생하는 분들이 참 많. Son muchas las personas que han entregado sus bienes, su propia vida para Jesús. 예수님이 말씀하셨습니다. Jesús dijo en su palabra, 전 세계 어디 보온 전파대 이야기도 전파해. en todo lugar donde se anunciara el Evangelio, predicad esto. 그 성결한 마리아만 향유를 준비한 게 No solo María preparó el perfume de nardo. 많은 사람이 Muchas personas, 향유는 아니지만 aunque no han preparado el perfume, 감사를 준비. han preparado el agradecimiento, la alegría. 주님의 기쁨이 될 줄. Confío en que ellos se convertirán en el gozo del Señor. 기름병을도 예수님 앞에 나가. Nosotros también vayamos ante Jesús con un pequeño recipiente de perfume. 감사합니다. Muchas gracias.